फाइनली आज लै आहिलो मेगी चैलेंज भिडिओ आमी लै लैसु मेगी और या आमार भागिन और मैं और आज मेगी चैलेंज तो माने जुने जिके हि पाबो 500 रुपीस एटा हम कनी आमी लै গৈছে আমনি লাগি গৈছে খাব নোৱাৰা হৈ গৈছো আৰু পানীটোৰ কাৰণে গৈ আছো ভিতৰত हे गाइस स्वागतम टू ए न्यू भिडिओ और आज কৰিব ওলাইছো মানে मेगी चैलेंज आमी और माने बहुत दिन पर भाबी आছিলো एनुका এটা ভিডিও এটা আনিম বুলি और फाइनली आज लै आहिलो मेगी चैलेंज भिडिओ और एया आमी लै लैसु मेगी ओ माय गॉड और या आमार भागिन और मैं माने आज चैलेंज तो माने आज बनाम और कोने किमान माने जल्दी माने खाबो पारे हेतु देखुवाम और आज मेगी चैलेंज तो माने जुने जिके हि पाबो 500 रुपीस एटा और आमी मेगी आनिसु 10 टका मेगी 6 पैकेट और आमी ताई 3 पैकेट लैसे मैं 3 पैकेट लैसु और आज मैं आरम्भ करूँ एटु आमार नतुन घरटो मैं जे देखाइसिलो नेक्स्ट भिडिओत और भिडिओ तो इटा स्टार्ट करूँ तो चाइ थाको इटा आमी भिडिओ तो आरम्भ करूँ स्टार्ट हम कोनी पानी नका आरिसिलो पानी आन पहुँचिलो पानी Nahangan. Masa ka nahangan? पेट भरि গৈছে गाइस আৰু অলপ আগতে মানে ভাত খাই লৈছিলো 1 ঘন্টা মান আগত খাবছে যোৱা গাইস 10 টকা নেকি 3 পেকেট গাইস ধেমালি নহয় বহুত বিলাক হৈ গৈছে হা হা আমনি লাগি গৈছে খাব নোৱাৰা হৈ গৈছো আৰু পানীটোৰ কাৰণে গৈ আছো ভিতৰত बेसी नहीं आलू गाइस मोर खाई दी तुझे देखा दी यार Muro. apa nu dia ya Ya kalau malu kan गाइस हमार खुआ हो गल देखिसे
মই খালোঁ এই নোৱাৰিলে খাব আৰু পইচাটো গাইজটাই লৈ লৈছিল এইটো পালোঁ আজি মই আৰু গৰম লাগি গৈছে গাইজ খাব নোৱাৰি একদম কিমানখিনি ৰৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিছে আৰু নেক্সট কিহৰ ওপৰত এনেকুৱা চেলেঞ্জ লাগে আপোনালোকে প্লিজ ক'ব জনাব আৰু আৰু সেইটোৰ ওপৰত আনিব চেষ্টা কৰিম মই চেলেঞ্জ ভিডিঅ' দেখিছে গাইজ পাই গ'লো A few moments later. তো গাইজ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব যদি ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চাই তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু ইমান এটা ভাল নহ'লে যে ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আপোনালোকে কৰি ল'ব আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ এটা নেক্সট ভিডিঅ' বনাবলৈ তেতিয়াহ'লে বাই বাই